राधे राधे सांग मैंने मामुनी स्वागत करुँची मोर यूट्यूब चैनल गंजाम झील कंधमाल को। तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छे मुझे बहुत भल अच्छी मुझे आशा करुँची भगवान का दयारू आपण मैंने भी बहुत भल थे। तो सांग मैंने मुझे आसी नुआ सकाळ आउ एक नुआ वीडियो नहीं आपण मानू मु आशा करुँची आपण मानू बहुत भल लगे वीडियोटी। आउ जो मैंने भी मो चैनल रे नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ तो सांग मैंने आपण मान तो पूर्व वीडियो रे देखिले कि मु माँ वैष्णो देवी जाइथिली। आउ माँ वैष्णो देवी जीवा पई हेले कोन कोन दरकार निहाती नेकी जीवा पई सेटा तो आपण मानु पूर्व वीडियो रे मु जणाई देछि। आउ मु आशा करूछि आपण मानु बहुत भलो लागिथिबो। आउ जेहेतु मु एते कष्ट रे वीडियोटी बनैछि तो आपण मानको भल पाइबा मते निहाती दरकार। आउ मु आशा करूछि आपण माने भी मते बहुत भल पाइबा देबे। तो सांग माने वर्तमान तो पूर्व वीडियो मु आपण मानु देखि देइथिली कि जीवा पई कोन दरकार कोन नै कोन करिया पड़िबो। आ वर्तमान सिर्फ मु आपण को वैष्णो देवी आमे केमती बुलिलु आ को जगह बुलिलु सेटे कोन कोन अछि सेगुडा मु देखै देबी। आउ निहाती प्रथमे सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ आपण मानो भल पाइबा पई ही मु वीडियो बनै चाली छी। आ एमती मते भल पाइबा दउ थांतु ममती वीडियो बनै चाले। आउ आपण मानो को मो माध्यम रे मु किछि देखिया पई चाहूची ट्रैवलिंग वीडियो। तो चलंतु संग माने आ वीडियो टिकु माने लेट न करी आरंभ कर देबा। आउ चलंतु वैष्णो देवी रे मु केमती कोन बुलिली आउ कोन कोन जागा देखिले आपण मानु को देखै दउची। आउ सांग माने एति मन रखिथिबे जीवा पूर्व ना गोटे शीत दिन जहाँ भी कपड़ा अच्छी आपण पाखरे नेकी जिबे। आउ छोटो पतला ब्लैंकेट थिबो बोले सेटा भी नेकी जिबे। बस एति नेकी जिबे। आ पूर्व वीडियो तो मुझे कही देछि कोन कोन दरकार कोन नै बाकी एति ध्यान रखिबे नेकी। आउ आपण माने तो अपेक्षा भी करथिबे कि को दिन माँ वैष्णो देवी वीडियो आसीबो। आ वर्तमान आसी जाइछि आ देखि नियंतु बहुत मजा करंतु। मु भी बहुत मजा करथिले मते बहुत भल लागिथिला। आपण माने भी मजा करंतु आ देखंतु वीडियो आ बहुत सारा भल पाइबा दियंतु। तो चलंतु आरंभ करनेबा वीडियो। तो संग माने देखि पारुथबे आपण माने आमे माने बाणगंगा रे गाध पाद सारी की वर्तमान चलिलु माँ को दर्शन करिया पई। तो बाणगंगा कौन जानिछंती? बाणगंगा होची एया ना जेते बेले माँ वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत ऊपर को चढ़ुथिले से समय रे तांको सहित हनुमान जी भी थिले। तो जीवा रास्ता रे तांकु बाणगंगा जो जगह रे अछि से जगह रे तांकु शोष लागिथिला। तो सेते बेले सेठी पानी रो सुविधा किछि भी नथिला। तो माँ वैष्णो देवी कौन करथिले ना तीर मारी सेठी गंगा माँ को प्रकट करथिले। तो तापरे गंगा माँ प्रकट हो जाइथिले। तापरे सेठी हनुमान जी पानी पीथिले। तापरे हनुमान जी पानी पी सारला परे माँ वैष्णो देवी कौन करथिले ना तांको केश को भी सेठे धोई नैथिले। तो सेई दिन ठारू सेई जगह को बाणगंगा नाम रे समस्ते जानती। आउ बाणगंगा कहले प्राय लोक सेठी चुट्टी छोट छुआंकर जो माने मानसिक करथांती से माने चुट्टी भी से जगह रे काढंती। आ बहुत लोक से जगह रे गाधांती भाबंती कि से जगह रे गाधेले माने मनोमांसा पूर्ण हुए आ मन भी पवित्र हुए बोली। तो सेथि पई बाणगंगा प्राय जो माने भी आसंती जो माने भी जानी छंती सेई लोक माने बाणगंगा रे गाधपाध करिकी माँ को दर्शन करिया पई जानती। जेहेतु माँ वैष्णो देवी निजे प्रकट करथिले गंगा माँ को सेठी। तो एमती थिला। तापरे बाणगंगार गाधपाध सारी आमे बाहर जाइथिलु माने ऊपर को जीवा पई। तो जीवा रास्ता आपण माने देखि परथि केते घोड़ा केते सवारी। तो बहुत ये रे लोक माने जीवा आसीवा करचोंदी किंतु आम माने चाली चाली ही जाइथिलु। तापरे हमहु भोक लागिला परे आमे ए जगह देखि परथु रेस्टोरेंट रे आमे अटकी खाइबी नैथिलु जहा कि पैसा देकी आमे खाइ नैथिलु। बहुत जगह एमती आपण मानु मिल जिवो फ्री रे भी खाइबा पई। आपण चाहले फ्री रे खाइ परिबे आपण चाहले पैसा देकी खाइ परिबे। तो सबुर सुविधा सेठी अछि। आपण मानु किछि प्रॉब्लम रो फेस करिया पई बिल्कुल भी पड़िबोनी। कहीं ना जेहेतु माँ को दरबार को आमे जाइछे ताहले प्रॉब्लम कौन हबो किछि भी हबोनी। किंतु मु एते दूर जाइके आसिली किंतु प्रॉब्लम कौन बोली मु किछि जानि पालिनी सेठी किछि भी फील कलेनी। काइना मते बहुत भलो लागेला आ सबुर सुविधा अछि। आपण माने रास्ता घाट रे माने पहाड़ चढ़ी चढ़ी गला बेले
टिके टिके दूर रे आपण मानकू जेहेतु ठंडा एरिया तो चा कॉफी सब मिल जाए पीवा पई आ पानी रो भी सुविधा अछि आ लोक माने चढ़ी की गला जेहेतु थकी जिवे तो बसिबा पई सुविधा अछि सेठी फैन गोटे गोटे भी लगै चंदी माने सब जगह रे नुई किछि जगह रे फैन गोटे गोटे लगै चंदी आ बसिया पई भी टेबुल फेबुल पकै चंदी आपण माने बसी भी पारिबे। तो एई मंदिरटा जो देखुचंती एटा की मंदिर जानि चंती ए मंदिर ना होउची चरण पादुका कौन ना जेते बेले माँ वैष्णो देवी गंगा प्रकट करि सारला परे एई जगह रे किछि समय आसी ठिया हे जाइतिले तो तांकर से जो पाद चिन्हटा एठी रही जाइछि तो सेइथि पई आकु चरण पादुका ना रे समस्ते जानती आउ एठी माँ को वर्तमान रखी पूजा भी करूचंती। मेन तो ठाकुर जो माने माँ वैष्णो देवी पूरा ऊपर अछंती किंतु एई जगह गुडा करे माँ को रखी भी पूजा करंती। आ चरण पादुका मंदिर भी बहुत भल थिला। तापर आमे चरण पादुका दर्शन कर सारी पुणी चली जाइथिलु ऊपर आड़कू। तो चरण पादुका पर कौन अच्छी जानिया पूर्वर मु आउ किछि आपण मानकू जणै देउछि। आ आपण माने जेते बेले भी आसुचंती ना तो आपनकू किछि भी असुविधा हबो नाही। जदि भी किछि हेला मते तो लागुनी कि किछि असुविधा हबो काहेकि ना हमकू जेहेतु किछि असुविधा भी हेइ नथिला बहुत लोक भी जो जाउचंदी काहाको असुविधा हेबार मु किछि भी देखिलिनी। जदि बा किछि प्रॉब्लम हैला माने हेल्थ इश्यू किछि हैला तो किछि भी डरिवार किछि प्रॉब्लम नाही काहेना सेठी मेडिसिन दुकान भी अछि आ आपण मानकू मेडिकल नेबा पई सेठी एम्बुलेंस भी घूरी बुली थाउची जहा को भी जो जगह रे किछि भी प्रॉब्लम हैला तो एम्बुलेंस रे भी नै कि डायरेक्ट हॉस्पिटल रे पहुंचौचंदी तो आपण मानकू प्रॉब्लम हेबार किछि भी चांस ही नाही काहेकि ना पहाड़ चढ़िया बेले जण जण को भी निश्वास अटकी जाई पारे तो किछि भी प्रॉब्लम हेई पारे ना तो सेथमे एम्बुलेंस भी घूरी बुलुसी जदि किछि भी प्रॉब्लम हैला आपण मानकू तो से माने मेडिकल उ डायरेक्ट नै पहुंचै देउछन आ गाड़ी रे सब बेले ऑक्सीजन अवेलेबल थाउची से मानक एम्बुलेंस रे तो एमती आउ वाशरूम वगैरह जीवा पई कान एते दूर हमें चली की जीवा तो हमहु निहाती वाशरूम लागि पारे किछि भी तो पूरा प्रत्येक जगह रे हाफ किलोमीटर या हाफ किलोमीटर जगह रे आपण मानकू शौचालय वगैरह सब किछि मिल जिवो तो किछि भी प्रॉब्लम हेबार ही नाही। हाँ आपण माने गले ही जानी परिबे माने आपण मानकू प्रॉब्लम हबो कि नाही मते तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम किछि भी नथिला कहिना जेहेतु माँ को दयारु आम मानू कोउथिरे भी प्रॉब्लम फेस करिया पई पड़िलानी कहिना मु भी भाबुथिली जे मु पहाड़ चढ़ी पाड़िबी कि नाही मु एमती भाबुथिली किंतु मो पाखकू कुआडे से शक्ति आसिला मु पहाड़ चढ़ी चढ़ी चलिली माने मझिरे मझिरे टिके टिके रेस्ट करूथिलु किंतु आराम से आमे चढ़ी चढ़ी चलीथिलु जेहेतु मु टिके हेल्दी अछि तो टिके चढ़ीबारे मते प्रॉब्लम हेइतिला किंतु मु आराम रे रेस्ट करी करी माँ को डाकी डाकी मु चलीथिलि ऊपर को। तापर एमती जो बिल्डिंग गुडा देखि परचंदी एटा माने एगुडा करे रहिबा पई बहुत व्यवस्था अछि आ ओठे आपण माने आसी कि रेस्ट भी नै परिबे एटा फ्री रे देखि परथिबे बहुत लोक अछंदी आ बहुत लोक एठै आसी रेस्ट भी नउथिले रेस्ट माने गल्ला बेले हो आसिला बेले हो आपण माने ए जगह गुडा करे रेस्ट नै पुणी ऊपर को जाई परिबे कि तळ को जाई परिबे जहा को ऊपर को जिबार थिबे से माने ऊपर को जिबे जहा को तळ को जिबार थिबे से माने तळ को जिबे तो एमिति सबुर सुविधा अछि एमिति भाबिबनी जे माँ आपण पई असुविधा किछि करिवे बोली माँ आपण पई सब सुविधा करछन केवल आपण को जेतेबेले बुलावा आसीबो आपण माने सेतेबेले जाई परिबे माँ को पाखकू कहीं ना एमिति रे तो केही भी जाई पारंतिनी माँ को पाखकू जो पर्यंत माँ बुलावा देई नाहादी आपण मानकू आ एते बड़ बड़ बिल्डिंग देखुचंदी ए पहाड़ ऊपर एते बड़ बड़ बिल्डिंग सब बना हैछि एगुडा करे आपण माने भड़ा नै कि रही परिबे जहा कि आगुरु बुकिंग करिया पय आपण मानकू पड़िबो जेहेतु वर्तमान चैत्र मास नवरात्रि आरंभ हो जाइछि तो आपण मानकू सहजे एठी रूम मिलिबोनी आ तळे भी आपण रूम नै परिबे जदि बा रूम न नउचंदी ताले किछि प्रॉब्लम नै आपण माने एई जगह रे कोठे भी हेले सोई परिबे कोठे भी रही परिबे किछि प्रॉब्लम नै। तो तापर संग माने हम आसी पहुंची जाइछु अर्धकुआरी कोन ना माँ को पछरे भैरवनाथ पिछा करी करी आसीथिले कि माँ को पाइबा पई एई गुंफा भितरे 9 मास धरी माँ विश्राम करथिले तो सेइथि पई एई मंदिर को बा गुंफा को जहा भी कहि परिबे ताहाकू अर्धकुआरी नाम रे परिचित सेई दिनठू तो समस्त अर्धकुआरी नाम रे आकू जानती। तो आपण माने भाबुथिए भैरवनाथ किए भैरवनाथ होचंदी जने तांत्रिक
आ वैष्णो देवी सी जिते होती माँ तो भैरवनाथ सी माँ को पाइबापी पछरे पिछा करी आसी किंतु जेतेबेले जेतेबेले जड़े देवी को पाइबापी जड़े तांत्रिक इच्छा कर पाई परिवो तो दिने ना दिने तार ध्वंस ही हम तो सिया ही होता। तो आगक चलतु भिडटी कंटिन्यू करूँ आपण मैंने देखिले जानीपारे एठी गोटे गर्भ गुंफा भी अच्छी तो से गुंफा देकी समस्ते जीवा आसिया भी करती। तो देखिपे यहाँ हूँ अर्धकुआरी मंदिर माने गुंफाटा को मंदिर बना हो जाए बहुत सुंदर भाव में देखा जाऊँगी बहुत लोक अच्छा देखिपे एठी भी बहुत गुड़ा बिल्डिंग अच्छी सब आगुरी बुक करके गुड़ा को कहीं एमती सहजरे मिलनी तो आगर ही बुक करके रखी था। और ये भी गोटे मिलूला खावाई बहुत बढ़िया खाଇବା थिला आमे भी खाई नहीं लंगर बोली कहा जाए तो आमे भी खाई नहीं बहुत बढ़िया भी खाଇବା होता। तापर आमे आसी जाइथिलु माने आमे भूल रास्तार पड़ेइथिलु जेहेतु आमे नुआ आसीचु जानि पानथिलु तो आपण माने भी जदि आसुचंदी केबे भी अर्ध कुआरी ऊपर को जिबेनी अर्ध कुआरी साइड रे ही अछि भवन माने माँ को दरबार को जीवा पई भवन गोटे गुंफा अछि ए देखि पारुथबे भवन बोली लिखा हिची तो भवन को जीवा को रास्ता होची भवन देकी ही आपण माने माँ को दर्शन करि परिबे माने माँ जो जोठे रहउचंदी से जगह को भवन बोली कहा जाए तो सेठी भवन गुंफा ए गुंफा देकी आपण माने माँ को दर्शन करिया पई ऊपर को जाई परिबे जाके आमे भी जाइथिलु। तो चलंतु तो आउ गोटे कथा मु कहबा पई जाउची माने माँ को विषय रे किछि जहा भी मु किछि किछि जानिची तो आपण मानकु जणाउची जदि भल लागिबो ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती कर देबे मते तो पूरा किछि जणा नै जहा भी जणा अछि मु आपण मानकु शेयर करछि ताकि आपण माने जानंतु माँ को विषय रे काइना समस्ते तो जानंतिनी माँ को विषय रे एते स्टोरी अछि बोली तो मु जहा भी किछि जानिची मु आपण मानकु जणाउची। माँ से पहाड़ ऊपर रहिबार दुईटी कारण अछि गोटे कारण हैला रामचंद्रंग पाई आ गोटे कारण हैला तांको भक्त श्रीधरंग पाई। रामचंद्र पाई काहेकि आसिले ना जेतेबेले रामचंद्र वनवास करिया पाई वन को आसी जाइतिले सेतेबेले तांको सहित माँ वैष्णो देवी को भेट होइतिला तो से टाइम रे वैष्णो देवी तांको स्वामी रूपे ग्रहण करिया पाई कहितिले किंतु जेहेतु रामचंद्र सेतळ विवाह करि नैतिले तो रामचंद्र मना करथिले। रामचंद्र कहिथिले कि तमे जाओ त्रिकुट पर्वत ऊपर को सेठी माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती बास करुछंदी आ तमे भी तांको सहित सेठी रुह जेहेतु तमे धर्म प्रचार करिया पाई जन्म होइछ तो धर्म प्रचार कर आ तमे सेठी रुह जेतेबेले कल्की जुगरे मु कल्की जुगरे जेतेबेले आसीबी से जगह को आ मु तो अन्य रूप रे आसीबी तो तमे जदि मते से टाइम रे चिन्हि नबो ताहले तमे जहा कहबो मु से अनुसार तम कथा मानिबी। तो या कही रामचंद्र तांकू माने जणाइथिले कि तमे त्रिकुट पर्वत ऊपर को चली जाओ तो सेही हिसाब रे माँ वैष्णो देवी रामचंद्र को कथा माने त्रिकुट पर्वत ऊपर को आसीथिले आ वर्तमान धर्मर प्रचार करछोनी आउ तांको नाम भी पूरा जुग जुग रे लेखा ही रही जाइछि सेथि तो भक्त माने सब धाई आछन तांको देखिबा पई एठा हला गोटे कारण आ गोटे कारण कोन हला ना तांको भक्त श्रीधर पाई भी आसीथिले। तो तांको भक्त श्रीधर पाई काहेकि आसीथिले आपण माने भिडियोटी कंटिन्यू करंतु आ मु आगो को जणेबी। वर्तमान देखि पारथुए वर्तमान संध्या हे गलाणी आमे भी माँ को पाखा पुखी आसी पहुंची गलुनु आउ चलंतु आपण माने देखिले ही जानि परिबे आ बहुत बढ़िया से मोमेंट थिला। फाइनली आमे आसी कि वैष्णो देवी रे पहुंची जाइछु एते समय अपेक्षा परे एबा आसी टाइम बाजलाणी 7टा तो 7टा रे आसी पहुंची जाइछु। चलतु मुझे आपन को जो जाए माने मोबाइल अलाउड से जाए आपन वीडियो करे देखेबी आ बाकी जोठू बंद नहीं एते शीत एठी भाई प्रबल शीत बहुत ठंडा भी पड़ेलाणी एठी आ बहुत भिड़ भी अच्छी आपन देखि पारुथबे। वर्तमान मंदिर मेन गेट रे आमे आस पहुंची जाइछु चलंतु आपन देखौची। तो सांग मैंने देखि पारुथबे वर्तमान आमे आसी माँ को भवन रे बा दरबार रे पहुंची जाइछु माँ को दर्शन करिया पई। तो आगो को चलीबा माँ को दर्शन केमती कोन करी होउची आ केमती माँ कर सब साजसजा केमती कोन चली सब देखि नेबा
ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଭବନ ଦେଖିକି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସେ ଭବନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆସି ଦେଖେ ତ ମାନେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ସଜବାଜ ହେଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ କିମ୍ବା କ'ଣ ବୋର୍ଡ଼ ହେରିକା ଲାଗିଛି, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ ବି ଏ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ କାରିଗର ସେମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବି କରୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି କି ଭାବିନଥିଲି ବି ଦେଖିପାରିବି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ମା ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି କରିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ମୁଁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ନ ଆସିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନୁମତି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଡାକିବେ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ମନ କଲେ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବାନି। ତ ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି କେବେଠାରୁ ଆଶା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ବୁଲାवा ଆସିଲା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ନବରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଯାଅ 9ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର କହିଥିଲେ କି ମା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କହିଥିଲେ କି ଯାଅ ତମେ ଡାକିକି ନେଇ ଆସ, ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ତ ଶ୍ରୀଧର ଯାଇ 9ଟି କନ୍ୟାକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେବୀ ମାନେ ଥିଲେ। ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ତ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ମା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଧରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମାନେ ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ଶ୍ରୀଧର କହିଥିଲେ, ମା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର ମାଗିବି। ଶ୍ରୀଧର ସେଇ ବରରେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ନା, ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କହିଥିଲେ, ମା, ଆପଣ ଏଇ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ହିଁ ବାସ କରିକି ରହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିବେ ବା ଭବନକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ପାଇଁ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍କି ଯୁଗ ତ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ବାକି ସେଇଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସିଏ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମା କାଳୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ବି ସେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମା। ସେଠି ନା ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନା କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଏଠି ନା 1000 ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ଯଦି ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଇସା ହିଁ ଥିବ ପାଖରେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ନେଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚେକିଂ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ମାଆଙ୍କର କାହାଣୀ। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବେ।
କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଭୈରବନାଥ ତାଙ୍କ ପିଛା କରି କରି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମାତା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମା ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଭୈରବନାଥଙ୍କର ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ବେକ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଭବନଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଭୈରବନାଥ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଭୈରବନାଥ ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାଇଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ବି ମା ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମା ଡାକିଦେବେ, ମା ତ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ମା, ସେ ତରଳି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଭୈରବଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭୈରବ ବି କହିଥିଲେ କି ମା ମୋତେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିବେ। ତ ସେଇଠୁ ମା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ମୋତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ନିୟମ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ନର୍ମାଲ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼, ମାନେ ପୁରା ସଡନ ଉଠାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆସିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଦୁବାରା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୁରା ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି, ସେମିତି ମାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିରେ 9 ଦିନ, ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ନବରାତ୍ରି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ ସେଠି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଦିନ ଚୈତ୍ର ମାସର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଆସିଛୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଛୁ। କେତେ ଖୁସିର କଥା କହିଲେ। ମାନେ ମା ତାକୁ ଦରବାରକୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମାନେ ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି ସେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଗଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି, ବାକି ବାହାରର ଯେମିତି ଯାହା ଭିଉ ଥିଲା ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନା ମନ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡାକିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଡାକିବେ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଅତିଥି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ନା, ସେମିତି ମା ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏକା ନା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ତ ଆମର ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନା ନିହାତି। ତ ସେମିତି ଆମର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା ସେମିତି ଆଉ କାହାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ମାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିବାରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମର ବି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି।
ମାନେ କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି କି ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏଇ ଭଲ ଆଉ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପର୍ବ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ କେବେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିନଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଭିଡ଼, ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ବି ନେଇକି ଆସିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଏତେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ଏତେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଫୁଲରେ, ମାନେ କହିବି ହେବନି, ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କେବେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିନଥିଲି କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରିବି ବୋଲି। ତ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାର ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ସାମାନ ଜଗିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆସି ସାରିଲେ ବାକି ଆଉ 2ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ତାପରେ କାଲି ଦିନ ସାରା ଆମେ ଚାଲିବୁ। ପୁଣି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ରାତିରେ, କାଲି ରାତିକୁ, ତ ଆଜି ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବୁ ସବୁ, ତାପରେ କାଲି ଦିନ ସାରା ଚାଲିବୁ। ଏମିତି ଅଛି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ବୋଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ବା କିଏ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ରାତିରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ହାଲିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଯିବ, ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।